ବାଇଡ ଦେବି ତୁ କୋଉଠି ନେଲୁ ତାକୁ କଣ କଲୁ ତ ବାଇଡ ଦେବି ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ ସେଣିକି ଆଉ ଟାଉଲ ଆଉ ବୁଝିବୁ ଗାଣ୍ଡରେ କିଳା ନକରେ ହେ ଦାରିଆଣି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ତତେ କୋଉଠି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା ତୁ ତା ଗାଣ୍ଡରେ କିଳା ଦବୁ ନା କଣ ମୁଁ ଦେବି ଠିକ ନା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ସେଇଆ ଆଉ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତି ଗୋଟେରେ ଡଟ୍ 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 यार अर्थ कौन मत भाई राहुल राति 12टारे डट 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 ता माने कौन तू कहबू तू सतिया चोदा आ लोक मैंने कौड़ जी आम जाचु तू भल बहुत भल फतेह टीवी रे हालो हाय नमस्कार करूँ तापर आसिक बाइट नेलु सी गला उपरकू तापाई कहीं कांदुछु समझ रहे हो आप समझ रहे हो मन आसु कि से माने गोटे गरीब असहाय लोक को साहाଯ୍य करने आगू आसबेनि तो सत कथा कह गले राहुल भाई जो कांदुंट कांद देखी आम पुओ संभाली आम कर तो भाई तांकर जीवन में सी गोटे भिकारी देखी हेल्प करते परिणामटा सी पाइले तो नमस्कार जय जगन्नाथ मु मलय महंती आज गोटे नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत करने सह आशा करुँच आप बिंदास और झाकास थे आजिकल न्यूज तो आप देखुं गोटे न्यूज चलती भास्कर न्यूज प्रतिनिधि सस्मिता जेना भाइराल सिंगर रानू मंडल तो आउ डरी करवा नहीं आसतु भाइराल सिंगर रानू मंडल विषय किसी जाना आम आ तार गुप्त किसी आम खोलिबा से कोनटा आगेले मते ओटा कहू नांती मु कहूँ तते सी कोनटा आगेले नाई बा सी कोन तते आगे ना तोर आगुरु हजार हजार चिन्ना गईता थिले सी तते आगे कि नहीं गले रहिला पर तमे आ सुभाष भाईंकर संतोष भाईंकर गीत न करी आम चैनल रो गीत करियो बोली कहि स्थिर करथिले हाँ हाँ तू 80 इरा महांती ठू बड़ सिंगर ता तते से स्थिर करते एथर तो सारे गपिया पूर्व चश्माटा टे खोलती मोटा मत देखा तो हाथटा मोटा कौन खाओ चलो 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 सस्ता चलो चलो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं सस्मिता लो गोटे माने यूट्यूब चैनल खोल दउचो माने जोटा हला सस्मिता किस पर्सनाली चैनल गोटे कौन ऑफिसर पर्सनल चैनल सेटा गोटे खोल देले हे रानू मंडल तोर गोटे ऑफिशियली खोल देला सस्मिता ना कौन सस्मिता जेना ऑफिसर तू एमती ऑफिसर अल छुआ को आखै कि लिंगराज मंदिर में मागुतलु भिक तते आनी सी गला तते टेक तू ता गांडरे देलु खिला छतर खाई कहला ऑफिशियली सस्मिता तो मोर कहवा कथा कि राहुल भाई केते थर मो पई कार नै कि जाइछन स्टेशन लो बारा बोली छतर खाई कार रे बसी थांता कथाटा जाएगी सेट्टी सेट्टी आल राहुल बुझलु कथाटा सेट्टी छतर खाई कार रे बसता ताको बाइक रे चलो 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 बेईमानी जो तो राहुल भाई मो संगे बेईमानी करिसंती तो से पैसा लुभर बेईमानी करिसंती हाँ हाँ तो पाखे कोटी कोटी टंका तो से लोभ कला बेईमानी कला चाटिए बोली तो बेईमानी कला छतर खाई चल सियाड़े जो तो मोर मिलियम आसे आज्ञा मिलियम आसिला तब कौन आसला मिलियम अल सेटा कौन बा मु तो आज कान रे प्रथम सुनछि अल मिलियम कौन मिलियम मिलियम आइले मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ माने से पैसा लोभर एते बुड़ी गले जे जो फल रे सस्मिता संगे बिहेव खराब करिया को लागिले अल हे र र र र जदि से तो संगे बिहेव खराब करथांता तो कहबा अनुसार से राति गोटाए नहीं कि गला गीत बोलिया को जदि तो संगे बिहेव खराब करथांता तू आज मीडिया वाला संगे बाइट देई न थांत तू जाके सही बाल काटी के नाल कर रे मेले की पड़ी थांत बुझिलु चल छतर खाई टपा टप होई कि मते धमका चमका करथिले राहुल भाई अल हे दारियानी तू कहू तो कह कि धमका चमका करथिले तो बेला भल को जदि तो कहबा अनुसार से धमका चमका करथला आउ जी होइतले तो पछपटू बाड़ी पुरे दी थांता दारियानी छतर खाई जोन तो मते सर तो के एमती टंकाटा पैसा देई तो पसना तो भाई माने एठी आपण माने कोन से कोन कहला ताकू टंकाटा दे कि केही पोसी ना आ लिंगराज मंदिर पाखे बसिकी जो खणखणिया नोट 10 टंकिया टंकिया 2 टंकिया से पूरा कौन ता गेरस्थ आनिकी छापी थिला
ତାକୁ ଟଙ୍କାଟାଏ ତ କେହି ପୋଷି ନାହାନ୍ତି। ତା ଗେରସ୍ତ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ସେ ତ କହୁଛି ତା ଗେରସ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଛିନତାଇ କରୁଥିଲା, କା ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇ, କା କଦଳୀ ଛିଡ଼େଇ, କା ବାଳ ଛିଡ଼େଇକି କୁଆଡ଼େ ଜେଲରେ ବସିଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏ ଛତର ଖାଇ ଯୋଗୁଁ ତା ଗେରସ୍ତ ପଶିଲା ଜେଲରେ। ତ ଯେଉଁ ତ ସେଇ ପଇସାରେ ଘର ଫର ସାର ତିଆରି କରିବା ଭାବିଛି। ଥାଉ 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 ଥାଉ, ଆଉ ଭାବେ ନା। ଆଉ ତତେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଠାବ ନାହିଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ। ତୁ ପୁଣି ଯିବୁ ଭିକ ମାଗିବୁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଗୀତ ବୋଲିକି ତୁ ଘର କରିବୁ, ମୋ ବାଳ କରିବୁ ନା? ସୁବାସ ଭାଇ ଆମ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବାର ବାର ଯାଇ ଖୋଜିକି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ତ ମାନେ ଇଏ କଲେ ଗୀତ ଦେଲେ। ହଁ, ସିଏ ତତେ ଖୋଜିକି ଆଣି ଗୀତ ଦେଲା, ସବୁ ଦେବ। ତୁ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତତେ କେତେ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଦେବ, ପତଳା ପତଳା ଦେବ, ଯାହା ଦେଲେ ଦେଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବୁ। ତାକୁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇବୁ। ଆଜି ପତଳା ଦେଇଛି, କାଲି ମୋଟା ଦେବ। କାହିଁକିନା ତୁ ଯେଉଁ ପତରରେ ଖାଇବୁ ତୁ ସେ ପତରରେ ହଗିବୁ। ନହେଲେ ତତେ ଯିଏ ଉଠେଇକି ଆଣିଲା ମନ୍ଦିରରୁ, ତୁ ତାର ମାରିଦେଲୁ। ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ରିଭାଇଭ୍ କରି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ବୁଝିବୁ ଗାଣ୍ଡରେ କେଳା ନବୁରେ, ଗାଣ୍ଡରେ କେଳା ନବୁରେ, ଗାଣ୍ଡରେ କେଳା ନବୁରେ, ଗାଣ୍ଡରେ କେଳା ନବୁରେ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? କେମିତି କ'ଣ ଭଉଣୀ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଫାଇଦାରେ ସେ ଦାରିଆଣି ଛତର ଖାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତୁ ଖୋଲିକି କହିଲେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତୁ ରାହୁଲ ଭାଇକି କହିଲେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଛତର ଖାଇ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆଉ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଇଏ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ, ଇଏ କାହାର ନୁହଁ। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ହିମେଶ ରଶ୍ମିଆକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଆସିଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ। ଇଏ ତୁମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧୋକା ଦେବ। ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥାଅ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ଆଜିରେ ଟିକେ ଚର୍ବି ହେଇଗଲେ ଇଏ ତୁମ ନାଁରେ ବି ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାଇଟ୍ ଦେବ। ଟିକେ ହୁସିଆର। ଅତି ଲୋଭରୁ କାଉ ଘୁଅ ଖାଆନ୍ତି, ମନେ ଅଛି ତ? ନା ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ପଢ଼ିଛ ଯଦି ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଅତି ଲୋଭରୁ କାଉ ଘୁଅ ଖାଇବ। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ତୁମ ନାଁରେ ବି ବାଇଟ୍ ଦେବ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାରେ ପଛେଇବ ନାହିଁ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଅଛି ଗାଁରେ, ସାନ ଭାଇ ହେଉ କି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉ, ଯିଏ ବି ଅଛି ଗାଁରେ। ଆପଣ ଏ ଭିକାରୁଣିଟା ପାଇଁ ମରିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ଯିଉଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଦାରିଆଣିଠୁ ହାତେ ମାପିଦେବ, ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲିବ। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି ରାତି 1ଟାଏ। ତ ମୁଁ ଏବେ କାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଧମାଧମ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜୁଛି ସସ୍ମିତା ଜେନା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇଦେବା। ତ ବନେଇଦେଲି। ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପୁରା ହାତେ ମାପିବେ, ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲିବେ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନମସ୍କାର।